Kelongka kapani tatori busong joto dong TV nai tongnai rano ang Jacob Debroma tini chung nangkukmani koklam tangni je presently tabungni je present condition tangke Tripura hastio chung illegal immigrants khlaimani mangpli nugui tong tai tini bo paithak 30 days je time frame khamani omonche bo olo khlaijanai to je 30 days saklaijakmani Home Minister Sri Amit Shaji bai amno tuino chung talsaro moi rally ni bisingtui haikeba Assam Rifle lo thangai kokton rimani BSF thangai rimani police DGP o thangai rimani chung nugui tongo borom gnang MLA Ranjit Debroma bai bo thangai rimani 24 Arsigar constituency na omno tuino chung Simon Line taps jorate tam process tai kacharo bodol kaisan bisingono khorang tisamani kha khamjagai amrongno chung sabai sukrup Simonana tai bskango tam ya prisya jangnai age sir nona hain hai dong TV o lamsu dong TV nai tanai jotono an khulma yafar sir anga bahai tong saga fuila ka hamna tongo ekata program to daily no busy wo tongo lukurok bai sob somay no malai tonga no musongo karon chare prun simi lukurok bai chhatra andolon simi tong phaima ba er পরবর্তী সময়ে তো কবাংমা জরা হা দখানি বাগে ফাদার হাসতো তংখা আপ্রব কবাংমা চারে রবে তংখা এ তাবু ব ফিরক ফাইমানে ইয়াগুলো ব তাবু বুয়া গরা বাই তেই দুল জাগাই নিনি এনআরসি কেস নে হইতে খাইয়ে जों ताबसु जरा इको बबेन तै दुल जागै तंख तो ताबो आ दफानि सबावनो जों यात्री लाई तंगाइता हागे सर जों नुगै बां खानों तालसाराव मैनो चिनबो वाइरे वाइ लुकुरक नुगै दङ निनि जे जबा खलाय तंमनि खरां थै तंमनि इलीगल इमिग्रेंट्स नो तै फेबा तिनि बै तालसा पुंमै थांगा ताबसु जरा तै बमा हाय याप्रि नुजा का हास्ते हापांनि फाजिं तै फेबा जों नुगै मानो डिटेंशन केम्प जेंजागिया खो कोनो माने कासि याप्रि नाजाकिया हास्ते हापांनि फाजिं कयेकजन रमजाक दङ आमबो लुकुरक कमप्लेन रमनि याप्ला हागे अमनतै निनि नाहारमु ताम अमनो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स न होते जे नोटिफिकेशन ते फ्लाइ जाखा आर नोटिफिकेशन न कतगुला गाइडलाइन दङ ताम ताम खायनानि गाय अरो निनि डेम रंनि कायसा बुंनो रुल्स दङ और रुल्स गाय बरका डिटेंशन कैम्प रक स्लामनानि डिस्ट्रिक्ट गटा रमजाखा कोनो इलीगल माइग्रेंट बा बांग्लादेशी कोनो बेनो अनुप्रवेशकारी रमजाखा काय बंगनो दानानि एसपी रंनि काय आरो गाइडलाइन दङ बरका स्पेशल टास्क फोर्स स्लामनानि अब गाइडलाइन दङ तारपरे हंकाय अबनो मॉनिटरिंग खाने काय चिनि चीफ सेक्रेटरी बुझके हकाय ने और आसाम राइफल बीएसएफ ने रूल्स दङ आसाम राइफल बीएसएफ न और ने पुलिस रक इच्छा काय बंग व्यवहार खाय माने जे कोन जगह माइग्रेंट रक बा अब ते जगह केम खाय तंग फायका बा मते जगह खुजाक तंग फायका बा बरनो रमनानि फुं काय आसाम राइफल संग बरन प्लान मानो एवं बरनो और न होयते पुश बैक खायना प्रो बॉर्डर ते पुश बैक खायना प्रो बरनो व्यवहार खायमंता एकाय ताबो मुखा जे चिने जों अतगुला जागा डेपुटेशन दी तंग बा एसडीएम ऑफिसर रिवो केबो केबो थानाव रियो ब्लॉक रिवो आबरो किंतु आं आगिबो साका जे नरो नोटिफिकेशन परि गरादि के ताबुक जरा नोटिफिको दी डेपुटेशन दी तंगनाय बा गोबां मारितना बुं थानाय किंतु नोटिफिकेशन गरै पर साइमे अनेक बरो गाना सिंका के अब तो टॉप सीक्रेट के जता मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने जता आं टॉप सीक्रेट पना कैसा आनो जे चिठी माने अबखाय तरिका किंतु 19 तारिख मे नि जे नोटिफिकेशन अबखाय ब्लाइ टॉप सीक्रेट ने आं क्या बनो रिया अब एक्चुअली आ नोटिफिकेशन नि जाको तंग आ नोटिफिकेशन आन थाने तंग एके काय बो बिबिनो बाबे आनो सानका टॉप शो रखायनानै बां खानायका किंतु अब तो जे टॉप सीक्रेट नि सजा एका अबंख और नेनि बीएसएफ नि थाने तंग अब चीफ सेक्रेटरी थाने तंग पुलिस डिजिन थाने तंग बा बिबिनो एजेंसी थाने बतंग एका अब टॉप सीक्रेट गाका आ गाइडलाइन मते न आं और जतन चिठी लिखा डिजिन लिखा चीफ सेक्रेटरी न लिखा तारपर का आसाम राइफल बीएसएफ न लिखा बा डिस्ट्रिक्ट एसपी तारपर का ने डिजिन गनो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट न लिखा किंतु नाइ लिखा तिनि तालसा काखा ओ जे टाइम फ्रेम जे खाइरि माने प्रेसिडेंट फुंथाका किंतु गवर्नमेंट और कोनो इनिशिएटिव नाया एमन कि आं स्पेशल भाबे जखन गवर्नर ब्रे मालायो एवं अब नागिबा आनि जे प्रेस रिलीज अब आं साका गवर्नर ना आं जखन साप्रो खाय आं साका आगरतलाव और कॉलोनी दङ हने कॉलोनी मुंखाय तामो हठात कॉलोनी श्रीलंका कॉलोनी ढाकाया कॉलोनी अमतिरका गोबां मा चिना आगुलियो दङ
bo site area site abo mon o agulini municipality council elaka ono tongo abo মানে চিনি যে AMC ni AMC ni আন্দারও আমদারও অবো আং সাকা এই যে নগরনি যে সমস্ত খালি জায়গা রুট সাইট বারে গোबां যে নগর কাং যে বস্তি খাইতম যাবাই মানে একা অবো যতন ইলিগাল মাইগ্রেন্ট বড় ফাইতম ফাইকা একা বংনি কোনো জায়গানি কাগজপত্র করে একা বড় অর নিংকো আধার কার্ড দক রেশন কার্ড দক বা গোबां মাংকো খাইকা কেবল ও রেশন কার্ড আধার কার্ড টি খাইনা বাগে যে সাপোর্টিং ডকুমেন্টস মানে অবজতন ফেক কিন্তু বংনি জাগো যে আধার কার্ড রেশন কার্ড বা প্যান কার্ড টি তোমার ওখানে জেনুইন গভর্নমেন্ট হইতে রিজামন কিন্তু আবার টি খাইনা বাগে যে সাপোর্টিং ডকুমেন্টস মানে আবার ফেক তেমনি না আং রাজ্যপাল শাখা পার্বত্য চট্টগ্রামনি সম্পর্কে আং স্পেসিফিক ভাবে বন শাখা ব ডিস্ট্রিক্ট ni ব সাব ডিভিশন ni ব ব্লক ni ব বিসিও আবো হাবইতম ফাইকা এমনকি মিয়া আং যখন রাইসা বাড়ি থান ফাইকা একদম পাড়া গোबां मा मुंगरि खाबो कटाल पारा खावै आरो हाबैतम फाइका पार्बत्य चट्टग्राम रायसाबारी মানে গন্ডাতিসা সাব ডিভিশন সাব ডিভিশন আন্দার এটা এমন গোबां मा পাড়া তঙ্গ যে আরো হাবইতম ফাইকা তাই কাইসা চিনি তাবো করবুক আমচাই করবুক ni সিলাসরি যেটা স্কুল আই স্কুল গোबां मा বাংলাদেশ ni বরক ফাই আর পরি ফাই আর পরিতে আর নয় থাকে গোबां मा জায়গা বরক ফাই থাম আশ্চর্যজনক যে শিলাছড়ির বড় গানো ফোন খাইছাও স্যার শিলাছড়ি স্কুল প্রায় 50 জন মতন বাংলাদেশ নি চারের ফায়ার তা পরিজা আবনো তাও মেইন খা যে রাজ্য সরকার তাঙ্গই আর ইনিশিয়েটিভ নাইয়া নিনে গুজরাট নাখা দিল্লি নাহারকা মহারাষ্ট্র নাখা হিমাচল প্রদেশ নাখা হরিয়ানাও নাখা তারপরে নিনি আসাম নাখা আসামত দিল্লি রমইতম দিল্লি রম পোস্ট ব্যাক খায় বরং আসামনি যে স্টাইল আঙম খুব হামজাখা যে বরম গানাং যে চিফ মিনিস্টার হিমন্ত বিশ্ব শর্মা রম খাঙ্কাই চীন রংখাই তাবো বরং কোর্ট অফ প্রডিউস খায় কোর্ট লাঙ্গো কোর্ট বরং কাইসা রিরব সাজাই রিরব 3 মাস 4 মাস রংনিফানে 1 বছর রংফান সাজাই রে বরং জেল দং সেরকা জেল চাগলাইয়া একে আসাম আঙ্কা আবইয়া তিনি রংফা ইলিগাল মাইগ্রেন্টস রং রমানি পরে এখানে বন রগরগে না কাইসা ডিটেনশন ক্যাম্প থাঙ্গাঙ্গো ও ডিটেনশন ক্যাম্প ন হইতে সুযোগ বুঝিবই বরং বিএসএফ পুলিশ মিলবই বরং বাংলাদেশত লাঙ্গই বর্ডার ফিওগিরি রহব হাবো লগলগি না মানে রম পুষবেক লাকি তাই ওরা কোন বেদাল করে কোটা বরং তাঙ্গাতে কোন প্রডিউস খাইজে গেতা একা ত্রিপুরাও অমর খাইলাঙ্গো তাই তাবো ত্রিপুরাও নাইনে দি ওরা পত্রিকান থানে এমন তঙ্গ যে ওরা কিছু বাংলাদেশি রক জামিন মানখা অবানি কক যা পত্রিকান ককসে জামিন মানখা সেন্দন পত্রিকা কামানে জামিন মানখা বড় ইয়কা অথচ তাই কোর্ট বড় হাজিরা দি ফাইয়া জগি থামনি ইয়াগল তাই বরক তঙ্গই তঙ্গ ত্রিপুরা ইন্ডিয়া ত্রিপুরা তংনা বড় তংনা সাইমিয়া জামিন নাউই বড় অর তঙ্গ তংমান পরেখা বর্ণ তাই না তুই মেয়া এইকো রমদি নিনি মোহনপুর সাব ডিভিশন আর খাই অবৈধভাবে কাইসা নিনি ও আধার কার্ড প্যান কার্ড সামনাই প্রায় গোबां मा বর্ণ শ বর্ণ সামকা লাস্ট রমজাখা কাজল তামদেব জামদার না দাস দাতা মহনে কাইসা রমজাখা পত্রিকা কোটর মুখে কাখা গভর্নমেন্ট কোন অ্যাকশন করে এটাকাই অর তাবো সেম প্রেসার অনেক দেখা প্রেসার মানে পরে ব চিফ মিনিস্টার কিন্তু মর কক ছাপানো ব মানে আবো অন্যভাবে গুড়ি সাহসং রমই তঙ্গ গই তঙ্গ সাও কিন্তু নেনে যে মিনিস্টার অফ হোম অ্যাফেয়ার্স নি যে ডাইরেকশন তুই অর যে খাইনা নাং মানে আবো বড় খাইজে গিয়া তো অর বস্তি তাবুক যে কাতাল হাবনে বনে সিমসরম কিন্তু অর ফাই যারা নক নুখুং টাং টং ফাইকা বড় নংখা আশ্চর্যজনক आं नोनो साव दंग टीवी नंग टीम प्लान खानी जाकब नोनो बांग साव गंदा सार अब एक नानी बरफ फाइनाय पारा काताल काताल फांखान साव बरफ एमन कि नारिकेल कुंजोबो चिनी आसल ओ हानि बसार ताबो आरो कोनो दुकान मारिया आरो একটা टूरिज्म प्लेस का हमखा जत्त एक नानी फाइनाय रक बरगाबो कैप्चर एक्चुअली साना थांगा त्रिपुरानि टप टूरिस्ट प्लेस का अबस्से मिया लामा किनाते थांगाय गुफ्रो आनो बरफ खरचा आरो नि फुनु काचार ও থাইসুক বাগান ও লামে কেনার বাগান ম এক নানি বড় রকমের ভাইয়া থাইসুক বাগান খাইতাম ওই রকম ঘটনা মানে আরো থাঙ্গাকাই থাক বিখুন বসাবই থাঙ্গো বুইনি হানি বড় রক ভাই বসুকটাই আর বাগান খাইকা তাম খাইকা তাবো গন্ধ সারাবো থাইসুকনি মেলা খাই যাব ম্যাক্সিমাম এক নানি ভাই বড় বাগান ক্যাপচার খাইবে ইভেন অর অমতে রিপোর্ট বান থানি ফাইকা যে নাগি সরাবো আরো
Bangladesh ni borok phai chini o nakasura nagi sorabo aro Debram para এই যে বনিক চমুনি গানাবো আরো bo Debram para bo borok maximum phaina engnani ni iput phaijan thani ebon ki borok jaga paisa school ni jaga no porjonto se borok segai tongha mo শুধু একটা অংশ নি borok ni complain da চাকমা খদানি borok banthani phaika lokse lok phaika jara original oran চাকমার borok phaika borok tabo humki klai tongha মানে যে আইন ফাত্রনি ফাইনের বসে বরক শুধু হুমকি মানি তংখা না humki man tongha borok sawo जों original tongmani চাকমানি slai aini phaine bangha 2-3 বরক বরক 2-3 বাল 2-3 স্যার অমত শুধু ইলিগাল ইমিগ্রেন্ট সিম প্রবলেম ইয়া চিনি ও হানি বসারকনি যে এসটি কোটা বাই সিং চাকরি মানলাयो সানা থাঙ্গে টিচার ফোন মাংখা এনি অফ কাইন্ড চাকরি আম বেবংনি সিন মাঠে সেগি তংব্র abo nini শুধু একটা পার্টিকুলার একটা সাব ডিভিশন বা ডিস্ট্রিক্ট ইয়া তাবো বিভিন্ন জায়গাও ঠাই পাইয়ে বড় অঙ্ক হইয়া তাও ওয়েস্ট ডিস্ট্রিক্ট একে ডিস্ট্রিক্ট ওয়াইজ যদি নিনি চাকরি লাংখাই এসটি রিজার্ভ और वेस्ट डिस्ट्रिक्ट के बंगने न मेरिट যদি ফেকে বং বসাবতে লেখাপড়া কাহাম খাইকাই বড় ন মানছে নাই एक्चुअली साना थांगा अंके ताबो हासिनि खाबने तातै बुसं अमनो जों साविमान खा कयेकटा तिप्रा सानि साय शिक्षित गोबां चिनि चाकमा बसंरगनो फातार हास्टेयावबो यांगबो फियाबो चिन तिरफ्राव जे तंनाय रगया जे फातार हासे तंनाय बरंनि बुसाबति बा बररा फायै चिनसे काहाम परखेरै मार्क 2 गोबां मामा बैसोबो निनि साख्रिनो सेगितलांमोन आइनो बलेना सार का आइ बुं तंना अबो सिमिया नतेबो वा ना जागाने जे अर फायै चाकमा हदान बरना न रिपोर्ट दिफेक्या एकनानि फायै अरनि जत ठिकाना सिए पासपोर्ट खाय अरन हते लन्डन केबो इंगरगो अमेरिका ताप थांतंगै आमति बरबो तंगो माने मेन गेट अंखावर डॉक्यूमेंट्स नामका माने त्रिपुराना मेन करिडोर खलाये बांग्लादेश नि बररगनि नाबो एं जनरल एलकान फ्रांटो पापारबते चतगना फ्रांटो yang teke habu or thangtong sir ungut omto sakani ko khanagani chung tabo je chung kono kaisi community no saya hai di bana je kubiko illegal is illegal just mano hindu wajibi illegal hindu thruksabo muslim bo illegal buddhist borokbo illegal hai di bana sir je kono ganke borok tibrasa non fron bo illegal na jodi oboid bo feke kai tibrasa bo illegal na illegal no ge o jaga o jodi omasuke omo haing tongo tuitorma haingi tongo oro ki chingborma da dusrnai na chini administration state government no da dusrnai oro habnai ni sai administration ni dus tongo administration ni dus tongo nang saiman tongo borok phayo je habnai ro borok ni muksak bai kanmung sumung tongmung rok bai oro tongnani tongmung chamung kalar bone posak asak jotone ek happake bone fotke romaya bone fotke romaya ke abon bage bor oro hapan loglogena bor loglogena onsilung thangman buske da bor tangko bor ni pok tong tongo ke jotone thang mili thango engke engnani phainai or je tong soknai bo ta engnani phainai engnani hapnai no bor kon khoboriya tabo khoboriya eke kai tabo kokon kha केंद्र सरकार छेबिनो छे खाइका सिटिजनशिप एमेंडमेंट एक्ट खाइका और एक्ट नि राइदो साका जे 2014 नि 31 डिसेम्बर पर्यंत जरा फाइनाय बर नागरिक मोननाय किंतु त्रिपुराव ताबसु पर्यंत विधानसभा आं क्वेश्चन देखा चिनि बरमगनाम ताय खरसे एमएलए सुदीप राय बर्मन बबो क्वेश्चन देखा चिनि बरमगनां मुख्यमंत्री ब रिप्लाई देखा ताबसु पर्यंत त्रिपुराव cie calungmani pore logongmani pore wo tapso punya kaisem na apply dinai keriko tangai hingga kai tangai dia hingga kai o je cie ni je tui khai jeta apply khenan thanga hingga kai bo bangladesh ni kaise documents mariwo ebong porthom bo bangladesh hinma gosi karana ग तारपरे खे बो ओरो हाइनोया खगै फाइमानिया सा तक जागै सिमा फाइनाय एके तक जागै बुजागै तक जागै ओरो त काइसा ककिलर ना नांनाय बांग्लादेश जे बरो रक सातक जाका धर्मनि कारण धर्म निरपेक्ष नेने विभिन्न कारणे पनो जरा सातक जाका पार्वत चट्टग्राम पनंथुन बा ढाका पनंथु कुमिल्ला पनंथु बा अन्य जरा साहि पनंथु जे कोनो जागा पनो सातक जाका बरो एके बरो आरो तंगमा हेनि खारि फाइका फास्ट सिंके बरो बिनि त्रिपुरा पन हापाइका पश्चिम बंग आसाम पन हापाइका फास्ट सिंके बरो आरो नै जे एडमिनिस्ट्रेशन दङ
जे पुलिस प्रशासन दङ सिभिल प्रशासन डीएम नि थानिपानो एसडीएम थानिपानो बरक फार्स्ट इनफरमेशन खायफानो नांगौ जों बांलादेशआव साथक जामन बागै तंमालिया हिने बरक सिगां साफायना नांगौ के बरकनो आफ्रिका हयतो रिफ्यूजी कैंप बा विभिन्न कैंप बो बनो तनि जानाय बा बरनो खायजानाय किन्तु त्रिपुराओ जे हापायमान तो आबो खायजे गया हंकाय ताबो সম্ভবত आं जे खानामाने मते हंकाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया त्रिपुरा हंकाय पश्चिम बंग त मेघालय और तीनटा स्टेट एनआरसी चालू खायनाय चीन त्रिपुराबो के एनआरसी चालू खायकाय ताबो बरक जेतो सीएओ बरक फॉर्म फिल अप खलिया ऑनलाइन ते खालाय जागनाय के ताबो बरक आबो बासाय खायजांनाय हंकाय ता कैसा सबसे माने चिनी खबर माने ब्लेके तंथंमोन हंकाय जे 19 मई 2025 जे नोटिफिकेशन कारिजाक माने और डेट ऑफ कट ईयर करे माने कट ऑफ ईयर करे हंकाय अब जों जुदि नायना थांका 1949 नि 19 जुलाई नि परेव जरा हाबनाय दियाबो बरक ओरिजिनल इनहेबिटेंट या 1948 नि 19 जुलाई नि परेव 1948 19 जुलाई 19 जुलाई नि परे जरा yang हाबनाय बरक ओरिजिनल इनहेबिटेंट या हिनि भारत नि को सैजाक राइट आव सैजाक गाय अबनो ताबो इंडिया गवर्नमेंट ताम खायनो अब जों सायमिया तबे अमेरिका नि बरो निन थाने नों निजिनो सायमानो अमेरिकाबो अबैध भाबे जरा इंडियन रक थांनाय दङ याकुं याक सिकल खावै प्लेन दाव है तुनै रे फायो एंको पांजाब तुनै खिलै थैमना चंडीगढ़ का आबुनि परे न इंडिया गवर्नमेंट मो किछु इनिशिएटिव ना खाना नै माने खायो तबे आगामी दिन इंडिया गवर्नमेंट बिनि इंटरनल सिक्योरिटी सुवरेनिटी नि बागैनो हेड नि बागैनो ओ इलीगल माइग्रेंट न नायथुक्ति खायनाय प्रयोजनता दं ना सर नों सामने एनआरसी नि कक सामने अब चीन रु चबा गोबां को खलाय लायकिया एनआरसी सान लायकिया ताबो और जों नों मे कक लामो बरम गोनां जोगनि मुं खुनानै मुसुंगिया फेबो मा खुसिनाय जेतु नों एनआरसी नि कक साकाबा बरम गोनां जोग जे पाताल कायने जमातिया ताबो जे टीआरपीसी नि चेयरमैन गई आसुय तंनाय बबो एनआरसी नि कक साखा इलीगल इमिग्रेंट्स को बेखनि खरांति साखा बुबाग्राबो खलायकिया नों बो खलाय फैकिया नों बो खलाय फैकिया तै नरक जे एटीटीएफ एकॉर्ड खलायमा जगह 1971 नि बो मान नति नरक एकॉर्ड खायकमो सर अब उनको 1971 नि 25 मार्च 25 बरनो रखलायने हिंतो फेबो जों ताबसो जरातै अब थाइ मासाया खु सर ओ हानि बसारो ओ हानो फंनि बसारो मासाया को जेतो एडमिनिस्ट्रेशन नि तो बेलेक नुकजाखा ताबो बुइ की जों डाइरेक्ट अमाय सासिनाय जे त्रिपुराओ बांलादेशी क्रै जाहनमान बाहाय सर त्रिपुरा बांलादेशी तंगो कखंखा और एडमिनिस्ट्रेशन मैक्सिमम जे बरनो ताबो और लीगल लुंगै जत डॉक्यूमेंट्स नको तिसावै बरनो और एडमिनिस्ट्रेशन चालू होता एमन कर्मचारी तंगो बिनि जागा खायसे किन्तु डॉक्यूमेंट जतन तंगो साके नकबारा नै साके खायता आबो आनि कोगिया पट्टपट्टिके सालब्रुम नकाव जे ताबो ग्रमने नेने सुनामुराबो पेट्रोल पंप मालिक नहा बांलादेश बरफ गैस एजेंसी नि गोबां बिजनेस नों अ आगरतला शहर प्रत्येकटा दुगाम थां गुरि नायदि बुंनो अतीतनि डॉक्यूमेंट्स न जुदि चेक खायनाय खाय मैक्सिमम बरनो एंनानि बरफ मानजानाय ओंखाय ताबो जुदि नों आबनो बासाय खायना थांखाय दंखौना तो बे सालसा जों जुदि प्रेसार क्रिएट खायतों हाय जुदि सबा खायतों हाय अमो सालसा कार्यकरी होननाय कारण जोंखा अमनो जेखुनु इश्यू नखाय जों राजनैतिक बागै लांथांगौ दाबो नायनायदि ओ जे 19 तारिख मे 2025 जे नोटिफिकेशन कारिजांमोन चिनि पार्टी बिसिङन आं किसु मत बाथ्रा कत आं नायो जेतो मो तिप्रा मत दाबि खायति समय कांग्रेस दाबि खायति समय बीजेपी दाबि खाय मानमाया वो सेंट्रल गवर्नमेंट से नोटिफिकेशन खारेरो एकाका ओ इश्यू जेतो नेशनल इश्यू अमर तांगे आं पार्टी नि फ्लैक्टरी मूवमेंट खायनाबा तांगे आं लामा नखानाबा अमर नेशनल फ्लैक्टरी नखर कांकेकाय जेतो नेशनल इश्यू का और नेशनल इश्यू जुदि थानसान नांगौ हंकेकाय थानसानि कक साइट हंकाय जतो न तु फाकाय नंगार तिप्रा मथानि फ्लैक्टरी ले जतो बरफ फाया कारण अब पार्टी नि फ्लैग दङ अब तिप्रा मथानि आन्दोलन चिने बरफ ओंनै थाङो गै जों आं नुखा जे गोबां मा जागाव ताबो जे नेशनल फ्लैक्टरी मा जागाव आ जागाव हंजाकाय किन्तु जतो न बरफ न फायो
ও সিকাঙ্গ বিচন্দ্র মনুব কাউন্সিল অফ ত্রিপুরা হদা আনা ফাতে রিকা নাম হিংজাকাই নং হিংজাকাই ন্যাশনাল ফ্ল্যাগ দিয়ে মুভমেন্ট খাयो গা অরকা চিং যতন ফাইতো গুন সবর একে অকংন নাং বুবাগারান সাকা বুবাগারান সামানি পরে খাই যে বেনারক যে সালামানি অব বুবাগারান ফুনুক জাখা কে বুবাগারা সাও ওকে ঠিক দङ নম প্রিন্ট খাই ন মুভমেন্ট খাই দি একে অব যতন কো খাইজা তা কিছু কিছু বড় হিংজাকাই নাयो অবন রাজনৈতিক কো খাইয়ে ইস্যু খাইয়ে মনা কেসা নষ্টদা খালাইমানো আমতি ওয়ান সমান পাবো কারণ অতীত চিনা লাইন পারবিন চবা খালাইকা আগেও ত্রিপুরা উপজাতি যুব সমিতি হ্যাঁ বিদেশি বিতরণ করতে হবে 1949 সালের 15 অক্টোবর পরে আগতদের বিতরণ করতে হবে ব্যাংক বাই থাকা খাইয়া খাইজে গেবলে তাবো অনেকে বরক সাবো যে আগিন আবো আন্দোলন খাইজা কে নিগাসে সাল কলম তাম খাই তমলা তাই যখন তে নোটিফিকেশন রঞ্জিত দেব বর্মা শিকা অমিত শাহ নে ওরা নিচি থিবো আগমানখা নোটিফিকেশন মানে রহমানি পরে আংমনা মুভমেন্ট ফার্স্ট টাইম বগা ফাওয়া চেঙ্গু আবার ডঙ্গর টিভি তে অন্যান্য টিভি তে চলি খামন বগা ফাওয়া একাই তাবো ককংখা চুম খরাং তিসায়া হিংকাকাই অমবো আহেন তংলাই নোটিফিকেশন অমন ফার্স্ট টাইম ইয়া 1971 29 নভেম্বর পয়লা নখরকা মিনিস্টার অফ হোম এফেয়ার্স নয়তে আবকা 25 মার্চ 1971 নিপরে ফাইনাল লিখাইনানি কগার উসপস আবো ইমপ্লিমেন্ট খাইজাগলিয়া আবার পরে 2017 নোটিফিকেশন নখর ত্রিপুরা ফাইকা আবো চুপচাপ লেফট নে আমরা কোন কেফানা কোন টকসাং কফন সাইমেলে সিরিং সিরিং টকা 2021 নোটিফিকেশন ফাইকা আবো কোন সাইমিয়া কিন্তু তাবো খাই সাইমা মানে একমাত্র কারণ কাই आं मिनिस्टर अफ होम एफेयार्स सिटी सिका त्रिपुरा आबुसकाय बरक हापा माने तै साइमालिया एके आं त्रिपुरा जे पत्रिका वो कासा माने लोकल न्यूज पेपर इंग्रजी बांग्ला जे कामाने अबना आं काटिंग खाखाय नारे माने अबने कपि जतन रहजा माने परे हिंकाखाय न म नोटिफिकेशन नखरमा परे कपि आं फाइन फाइका कपि फाइमान परे आं नायमान परे साइमाखा जे म 30 दिननि एकटा टाइम फ्रेम खाइ बरक उनको खाइजाखा आबन परे ना तो मुभमेंट शुरू खाके ना इनके प्रथमत खरां तिसा नाय करे आंनो तिसाका परे का आं साका अरे खरां तिसा दे जतना तिसा ना बगे साका परे का साका काय आं निजे ना बक्तिता साका खरां यासा ना करे चिनी मिनिस्टर एमएलए एमडीसी एम रो खरां तिसा नाय करे तां तिसा आबन परे का बरो हयतो खा नांगजा खांजा काय इ गता बकाय नखलायका तबे ताबो नखरमा थिनो तंगो आं बरनो धन्यवाद मारिबो हामबाय मारिबो तामनेका नखका किन्तु आरो कायसा पाठक तंग जे पार्टी फ्लैग न तुई अ मुभमेंट न जों ताबो खायनानि थिगिया जतन न तुई अ नेशनल इश्यू न तुई जों सबा खायनानि हिगाय नों जतन न मा खपनाय अर पार्टी न कायसा तुई नों मा खबो अ सबांगिया अ सबा जदि पार्टी नि तुई थांगांग्राम राजनैतिक इश्यू थानाय एवं बुइसानाय आबो तिप्रा मथानि दाबि तिप्रा मथानि इश्यू ताबो न बुइनि दफने बडर साना सररेका तिप्रा मथार दाबि तिप्रा मथारे अमु केतानि सिंगाबो साइतानाबा किंतु रंजित देवबर्मा जेता मुभमेंट खामा जको तिप्रामा खामो साया गुलो आं साया आरो पार्टीनि कौनो साया actually तके सर जेहेतु नों ताबो मिन बदल लो थांगाबा मिन बदल नि कौनो संग हायनाय जों बांलादेश रिख्लाइन कौनो फाइपिना तिप्रामा थानि सानमु ग्रेटर टिप्रालेन सेपारेट स्टेट ते आमनो तिनो जों नुगैमाखा ताबो 18 मास नि साइ लाई टंका त्रिपाइटेड एकर्ड हेकेबो तिप्रासे एकर्ड खालायबनि जे हाताय कतर लाहार का सुई तारपरे दिल्ली थांगे एकर्ड खेबनि आ जागाव नों थांगो जे सिनियर लिडार्स जतो थांगो आमनि बिसिङो आईपीएफ तिरंनि सानमुंगो तिप्रालेन सेपारेट स्टेट तिप्रा मथाबो गवर्नमेन्ट दंगो आईपीएफ तिबो गवर्नमेन्ट दं मेन गवर्नमेन्ट तो बीजेपी नि एलायंस पार्टनार दंगो आईपीएफ तिबो तिप्रा मथा फियाबा पुले जोंजे साका आसि बांलादेश हापाय तंफैमोन जे हाबनाय रंनि दोस ना एडमिनिस्ट्रेशन जों नुबै मानखा जे पहलगाम अटैक मानि यागलो गुजरात पुलिस लोगोगिने एक्शन नावै 6000 हाय न रमै नक बरनि कॉलोनी सबाय खिका एमन कि ताव दिल्लीओ बो जे तंफैनाय रंग सबाय तंगो मुंबई बो रमै तं थेबो चिनि रं गांके एक्शन नामा नुजगलिया आबगिनो सानलायका जों 10 न illegal immigrants wanjui ba buddhist tai muslim rok no जों रखलाय मान लाइक लाखा
bagino sing separate state sano huni to tab kubang kung sai jongkha tipra mothane je core ideology core demand no tanjagui o chobao ongkhori tongo huni mani a kokna nung bahike tipilai tam separate state sani tomoni ba separate state ni dabi no hoite tabo sing usuri pheyako ba singabono nanglia bohni sayako kokongkha tabo main hingkai chini je dabi sing je saitomani omonotui kintu dillu onek ba kokongkha ang niji no first time ti saka tipramo thani khoroksa MLA ungu jing samani tongagi ba soniman tong bubagar borikha অন্য তাবু চিনি মিনিস্টার MLA যারা উন্না EM রক বড় পরীক্ষা IPF টি যখন তে বিজেপি আর গপেন খাইতং প্রো বর ত্রিপুরালেন ছানাই কিন্তু ভোট মানে থাং মানে লোকনা সেপারেট স্টেট ছানাই সেপারেট স্টেট থাং মানে বিজেপি বো হাইকেন কপ্লাইং মো বর বিজেপি আবো বড় বাই ক্ষমতা অ্যালায়েন্স নেই একাই নং IPF তে সে ত্রিপুরালেন মালিয়া নং বিজেপি আসো তং তাং তং মাই আংজাকাই নহর ফাইদি চিংবো তাবু মাই আংজাকাই তাংহাই তনা বা নহর দি গপেন কাকলাইনান কক কিন্তু কেমতি ছায়া आंनो प्रथम तिसाव आं बुबागाराबो साका ओ सिगां बुबागारा बाय उनखौबो आं साव जों मन्त्रि सभानो मा ककनाय एबं आं माथावबो अबनो चिरक खबै दं मा ककनाय तामैकाय जों अबो सिमिया नदि नों गेट टिप्रादान सिमिया त्रिपाठी একটা সুপ্রিংখা और पॉलिटिकल राइट्स नि कक साजा दं लैंड राइट्स नि कक साजा दं दिनै एक बছর लाइथनो कोनो सिरिं कोन खाइजे गया कोनो खाइजे गया নিনি বিসি ইলেকশন বিরোধী দল তংফরব চং বিধানসভাতি শাখা তাও সরকার ফাইব শাখা বিসি ইলেকশন খেলা যায় তারপরে এখানে কাউন্সিল দুইটা সিট খালি তো দেখেন আর বাই ইলেকশন মুখলাই যায় ইভেন বিজেপি নি ম্যানিফেস্টো যে 2000 নিনি 18 নি যে চংমারিব এবং তাবুক নি 2023 নি যে অ্যাসেম্বলি চংমারিব বংনি ম্যানিফেস্টো তঙ্গ এডিসি নিনো ক্ষমতারিনা বাগে 125 অ্যামেন্ডমেন্ট বিল ন সংসদতি সাওই আবো খাই জাফনানি ক তিনি আবো খাই যায় গিয়া তিনি সংসদ পেন্ডিং দংহা অনেক কাফরা জাকা নর্থ ইস্ট নি যত অটোনমাস কাউন্সিল আন্ডার তনাই বড় কো জাকা থাঙ্কা মালয়েশিয়া কিন্তু 300 পয়েন্ট সংসদ আবনা 30000 গিয়া ओंखाय और ताम आसा खाय जों सरकारनि अंश सरकार बाय तंगु हनै जों तंगान अथल ताम त नन कोन फरे नि डायरेक्ट फान हिंदी अमुक फान इवेन नि रोमान स्क्रिप्ट नि साधारणता एकटा तिनी उनको वो जे लादाग একটা কমিউনিটি ন বরং ন রাষ্ট্রপতি নোটিফিকেশন খাই বংনি ভাষা সৈনানি ন স্ক্রিপ্ট ন রোমান স্ক্রিপ্ট অথচ जों त्रिपुराव दीर्घदिन अबनति सिरक खकं चेनि छात्रर गोबां अबनति सिरक खगै दं किन्तु सिनियर खाता नोटिफिकेशन बादिनि अष्टम तपसिल नागालैंडनि भाषा सैना त बर अष्टम नाङै बोले मिजु भाषा सैना त मेघालय एक सिदल नाङै गन स्टेट गभर्नमेंट और सिद्धांत खायदिता जे कक बर सैना रोमान स्क्रिप्ट बाय सितो होनो तामने बर माने नों जदि हिंदी बे सिरिना मुसुं चुज चॉइस तो तनि रे तनिता केमनि भाषानो जों डिनाइन खलाया जारा बांग्ला बसिनाय बांक बसिनाय को खादि हा गचिनि बरक चारे फुरन सिमी इंग्लिश मीडियम परि बांग्ला पास परि जायगा तो बाके बांग्ला क्वेश्चन निकाय ब क बरक बसिना क्वेश्चन से परि मांगराया सैनाले दुरे कक्से एका अमस पर्यंत से ताबो सिनो हरिना निनाय के सूत्रां जों और सभा खायना सर को लामा करे और जों सरकारनि एकटा पार्ट बब ताबुंनि अ सरकारो तंगो हा हिंजाके सिम तंगै लाभ करेब्ले नों कोनो रिमे चिनि पाराम सयो तंगनाय लोकरंनो बचों मुंसारि मे नि बीएससी चेयरमैन न आरो जुदि मान थाखाय त किसन नायरि मा खाव ताबो बुम अंको बुफा फाताय हायखाय जों तनि जाबो नि गरमनो रिमे बीएससी चेयरमैन पन्त माया ना दिब्रमथा ताबो रिजायन को रिनाय तिनिया खाना कुमुय पांगरंनो हासें को अब चेक लाग दं और ला ताखै दंसेना ने नों सादि सिनबो एकटा सनमान दं दे सरकार बाय नों कथाय दं न नि एकटा सनमान दं ताम पंसे सिनि नों आन सादि गरीबले सिनि आबोनि बागै जों नखना नाङो इमिडिएटलि नखना नाङो तबे बुबागारा साका जों लास्ट केंद्र सरकारनि स्वराष्ट्र मंत्री अमित शाह जी बाय जों मालायना इतिमध्ये चिनि MLA मिनिस्टार सय खाय जों सिटि रहका बुबागारनि फैखां जों लास्ट मालायना चिनि दुखनि कक सानाय सामाने यागोल जुदि कोनो इनिशिएटिभ नखायाखै जों दातिनो
সরকার হইতে जों गारि फायनाय जों समर्थन उइद्र खायना tabuk nge sar जों boko kaisa norok khak laibani bo mukha men to separate state samani jaga notification faise je reklai maunu ko reklai mano sana thanga angke to the citizenship amendment act asam bai tripura no hungake lagu khaike baki state no ko notice o lagu khaliya a jaga joto exam ungkha hedi bana sir ge choba khlailai khorang tisalai mani yaglobo general area okay citizenship amendment act lagu TTADC area 6 schedule area okay lagu yani all over northeast ni jesini 10 ta council autonomous district council tomo jaga a jaga citizenship amendment act lagu ya chingbo to chini TTADC area ne 7200 something borgo kilometer ching TTADC area tomo ge o jaga o to kubune tabo hindu wanjifono faika hindu muslim fono faika myanmar ni rohingya fono phai hapai tong faika even buddhist fono phai tong faika jekono illegal ta ni borok moto oro to borok nagrik ta se manya ka TTADC area ne to norna nangnai je chum pula starting je salaimani nung je saka russia bari the narikal coincide korbo kam sayo ST ni kutana hoi illegal immigrants asuk tonga jodi citizenship amendment act ni TTADC area o to borok nagrik ta mas manya ni borok bhai ko tongnai ba borok oro tongui maya oro karyokori khlaijaya oro srai kai sana thakai TTADC ni administration tabu ja sala tangnai bongnu kisu wan sukmani te kisa kwar khana na nini thane police proshashan kriang mani na administration tongla na nini administration tongha kai bobo jaga nini TTADC elaka bo phatani bora habito phaikia oboto nini civil administration ba nogo thangi to check khaimano actually sana thanga nga sa nogo thangi check khaimano tangi nung check khaya মানে অমমত ডিটেইলস সংনাই বলে অ TTADC জসিং জেনারেল এরিয়া আমো যাই হোক সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট খাইমানো হা ব্রগনি খাইয়ানে যে TTADC এরিয়া হাপানি চিন TTADC নি ও বছর কামি ভিলেজ খাজাকা আঙ্গাকে ভিলেজ নি বিসিং কি সিনিজা গুলে না বিসি কাই বিসক টং অর বস পপুলেশন তমন বসক নিকা আমো যদি ফিলি নাই কিসা তাপ টং নাই বরক টং মানাই নাই তারপরে তো মানে চিনি তো খাই মরলে চিনিই মানো অমর সানাল নাইও যে para thangge nini TTADC ni je administration tongo por na tung namle ningor police proshashan ni kok saka police proshashan kre hine ha police proshashan ni thani phainai tang phainai nung omono check khanen bage police proshashan no ba ora ni mini administration sashan ka ba ani ora illegal migrant mose khaboi tangka mote elaka khaboi tangka obona ang verification khaina ni bage an security ni provision tongo ni nung sashan ka nda sainnya ko Tripura ni police nini noksal no natungna ni bagai Jharkhand no thangja dilu duty khai tongo tiya saro ha aro thang tamana ka nini TTADC ni state ni unko paramilitary force nung sanni ta bono or tabo asam na ke military apply tongo kono kajo thapa je sanni nung sanni bono nung borong no sani ako nung natugita para kawo bo paroni ne ADC elakan bo da habda ka tabu gonda tisha de bazar aro kubam eto ka habda শুধু পার্বত্য চট্টগ্রামে বাংলাদেশে বিভিন্ন জায়গা করে habda aro agaro de agini je জনসংখ্যা তো মানে বুনি দখনে বড় রয়েছে তো মানে তারপর আপন ডাবল কাই অমতে খাইনা যেখানে মেজরিটি থাঙ্গো কদম বড় আ জায়গা খাই বামফল নামালা কদম জায়গা ন জেনারেল খাইকা যেমন বিশ্রামগঞ্জ জেনারেল আগে আবু কতমানি চম্পকনগর হ্যাঁ এটা অমতিকে গোবাং মা আমসা এরো জেনারেল খাইছে জবিকা যেমন কমলপুনি দুর্গা চৌমনি আমো জেনারেল খাইকা আব জেনারেল খাইছে বেকা দুর্গা সুদরি পারার আগে এদিছে তো মানে হাই কি ন 7200 বর্গ কিলোমিটার যে TTADC এরিয়া মানে kas kali ya ta abono khosori tubui tomo kai omoto sens administration no nanga so kai obo cinta ma khane na nang ha do phane kok sai tomo orso adi ke khane cinta kare ha ta obo to mene na jobo na samma tan na abo di prabota edisio tongka abo ne dusno sai abya angor no phone di mase ya susuri phone sai oh my god amo di khai kai ka amna na sidi eastern population sidi nang dui ke dilan sai ana khane ke dui ke dilan na
sir take se kok west district ni kok no tei sasiu na jeto nang west district ni ang west district ni chini west district ko busi illegal immigrants tong including ADC village oro illegal migrant to west district na jotan bisi borok bokban Agartala to tam sasnani Amfron amalo to borono no khukure hini dalan se tangeri so apro to dalan tangeri khamo to chini abus khangti na sing thang bai mang tong alo tangin no dikha angka tabuni je government bo tongai bo siring to notification phaibo ha bo khali na khali se ko khali Gujarat bo to BJP government Delhi bo BJP government Maharashtra bo BJP government Tripura bo BJP government joto na action ngo Tripura ka tangi nalia abo no kok lesine oro no kok o komno sing tabu sai tamo ka o komno sing wai gora phira goi sing salai tamo tangin naya kai tabu ang wansuka o deadline paimani parewo kai Delhi ni osini upapadai naronu khana bo illegal migrant nusruti Supreme Court of case khai tamo bibhono boktita bo ri ton bini junior bank kok salai ka gang Delhi thangkai malai na ebong oro जों केस खायनायनि बागै जों सायख'नाय हिंगाका एनआरसी केस सने कायसा फेल रुमनि दिल्लीआव जता नोंथांनि सामानि एनआरसी केस जोंबो खायखो बुवागान तैफां एकाय सुप्रीम कोर्ट नि कायसा बार्डिको बरक साका न प्रथम हाई कोर्ट अफ खायगे नन स्टेट नि हाई कोर्ट अफ खायगे नि आपरो तो कायसा नोटिफिकेशन सपया का हाई कोर्ट अफ खाय आरो थांना नना कायसों सुप्रीम कोर्ट तो डाइरेक्ट थांयो ताबो जों हाई कोर्ट नि खाय हाई कोर्ट अफ खायनाय माने स्टेप बाय स्टेप दा काय अबनो मालाय माने परे काय डकुमेन्ट्स ताबो आं सफिशिएंट डकुमेन्ट्स आन्थानि प्रिजार्भ खायजा का ओ डकुमेन्ट्स न तलांगे नोटिफिकेशन न जतो जमा खायबे आकबायै एगो 1993 एतिते को जे सुक्ति कपि र এবং 71 নি যে নোটিফিকেশন র তারপর 2017 2000 নিনি 21 2025 নি তাবক যে মানে অ নোটিফিকেশন কারে বড় जों চিঠি রিজাকা স্পষ্ট ভাবে जों বড় সিজাকা অবরণ जों কোর্ট সাবমিট খাইনেন ওয়ান সবই তংকা এঙ্গাকাই আবনি বাগै ন যে जों অ ইলিগাল মাইগ্রেন্ট ইস্যু ন जों আবনো ইয়াকারে রিচুকে যে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট মন নোটিফিকেশন খাইজা मक और वन अनन करे और किरिना बकरे आमको पॉपुलेशन आसगे बांगै दङ बोसा खरक निसे खलायसि दिनि साजियो ने फेबो बुनि फाबि बुरुं बोसा गाय ओ सिकांगो कायसा और कायसा बांगलानि चैनल आनो संका जे त्रिपुराबो लोक संख्या बांगमानि बाहायके बां खाहने नङान सका आं सरासरि सका और जन्मगतभावे आसाई मा बायसिमि बरक बागिया बांग्लादेशनि प्रति माने साल बुरुं न হাজার বড় খাবান ভাবে ত্রিপুরা জনসংখ্যা বাড়ি খাই থাকা স্পষ্ট আর তাই কোনো পারিশন করে খক হই করে তাবো जों ও বিনিময় খানা হরে আনি রাজনৈতিক পজিশন দা খারাপ বুংথানো গোসাঙ্গ आङो आगरतला तंना मानो माया आबनो मानसुगिला करे जों स्राय के मा सासेने स्पष्ट भावे मा सानाय स्राय के मा सानाय चीनर बांग्लादेश हाब तका इवन आंनिया रासिया बारे साव नर जे पारावा हाब तका पारावा पुलिस लैंग्वेज रोम ना खाइ सुरु खाइसे दे नर आना पारा निर्लिस्ट का पारा पुलिस लैंग्वेज रोम चीन अच्छा सर ननते कैसे कक्सिन सिवना बजागा बांग्लादेशी तंग निनो जे इनफरमेशन सपे माने ऑल ओवर त्रिपुरा निकिसे सावजे मानो लोकरक न लोकरन तो आमिया बसाका ताबो तान थानि कागज आमर तुइ फाइजे बसखांगो आनि फाइगा तो मुनि निजे बखरक त मन आनि बखरक त माने मेन लेंगे काय आगर तलन तान थाजिं बसाका निनि खवाइबो रोमनि थांनाय दिने आरो गोबां मा जागा दङ हाबजा निनि यांगो सबसे बेसि इंगाकाय निनि साउथ हाबका साउथ तिलुनिया रगो गोबां यांगो निनि उगो साब्रुम रगो गोबां मा जागाबो हाबका बर का अमति हाय गोबां मा ओभारअल त्रिपुरायाव गोबां बर हाबका काय सबसे बेसि ताबो चिनि वाना माने इंगाकाय एडिसि एलाकाव जे हाबमानि और सुदि हाबका और सुदु जे दु पासा चिनि बगे खन्योरि जे माने और सुदि ताबो जों मानथाय हा कमाना कथा बांग्लादेश बर हाबिंगो तंगाया के ताबो कथा सिरिं तंमालायले ना याकमन जुदि जों सिरिं तंगाका निनि बुसुगनो नों बो जागानो फुनु प्लान थानाय सर निन कक सामानि गांके ताबो माहाय जों सेपारेट स्टेट तो सामिं दङ फियाबा जे चिनि जे सेपारेट स्टेट जे सानमानि एरिया सुदि हाबि तंखा गे ताबो रखलायनो सुजुग नगे रखलायबो जे जों सेपारेट स्टेट बनानाय हायनो बुलाना सुजाक आन ककाय ओ इलीगल माइग्रेंट के तनि मान थाय इंगो तंखा सेपारेट स्टेट बुफुर माना अब तो उनि कक्सि फेबो नों मा तमा रखलायग्रा मा रखलायग्रा नले ताब तो बो तो निम फाइसा सुगु सेट तंखा के न ह सेट तंखा के बले न
অনেক বড় সাবক जों সরকার বেতন গই একে जों অমনা মা দাবি আদায় মা খাইনাय কমা খাইनाय কেউ কেউ সরকারও তঙ্গই जों খসাই ফুইনা নাंनाय সব 300 পয়েন্ট जों তিনবছর অমিত শাহनि খসাই ফুইয়া নরেন্দ্র মোদিनि খসাই তিনবছর ফুই মাखासे और मानिक साहानि खसाय तिनबसो फुइ माखासे फेबत कैसे को सरटा कैसे और मानो सागरे देव खसाय तिनबसो फुइ माखासे नो क्रॉस क्वेश्चन मा खाइसे नाय सर के वो नो कमेंट ट्रो के वो बाका सावो नों तो सीपीएम नि बरक से तिप्रा म थाना से सबाय नाय रखनि साव आमो माने नों चीफ मिनिस्टर नो मानिक सानो के नोंको नों मुंसा सारा गया निरो बय बाक्सा कमेंट नि कक्ता आमो आन व्यक्तिगत ए के पॉलिटिकल व्यक्तिगत या एमएलए से सावो निनी सिकला मथानि प्रेसिडेंट सावो ओय कवो बाजल बारो बासन निबो ताबो रेकर्ड दङो आनि थाने रेकर्ड दङो चीफ मिनिस्टार थाने कोन सारा सरकारि একটা প্রোগ্রাম রাজনৈতিক যদি ম্যাচুরিটি তখন বড় কক্সায়া সরকারি প্রোগ্রাম তাম সানা নাং আবো নং সিনান নাগান নং রাজনৈতিক ম্যাচুর তুং হাকাই নং আবো সাইমানা নাং স আবো তো পলিটিক্যাল রাজনৈতিক নিং কইয়া আর নং বাসন নানি যে আর মু কোনানি আর আনি এলাকা একটা ডেভেলপমেন্ট খাইজাগै दं आरो आं डेभेलपमेन्टनि कम मा सानो आनरो दशरथ देव रामचंद्र गात चीफ मिनिस्टर नि थांगा खय डिस्ट्रिक्ट जत जागा न थानांगा एकमात्र रामचंद्र गात सिम करे दशरथ देव थांगा मानिक सरकार थांबाय जा एरपरे बीजेपी सरकार फाइजा आईपीएफ ति आरो ने एमएलए के फाइजा रंजित देवबर्मा फाइमानि परे वो 1.5 বছর बिसिङै गताबो 2 বছर उद्बोधन थायखाना थाना कम खालामो आगि रामचंद्र गातनि बरकटाम मा खाय खाकसा कल्याणपुर ताय खाकसा खयमा थाङो खतक सातक मा थाङो आ बिरिमानताबो काखाबले हा गमबो त कायसा एचिभमेन्ट न गमो तांति सेमा साना आनि एलाकाव लामा कतन का बुबागरा निजे कायसा बिजिते थांमा साका आना फुं कायसाव ताइगा रे क्या बनाया गांव में क्या रास्ता बना दिया इन सब बुबागरा जेता खायना नांगन खायरिका अनि रामचंद्र फाइने फेति कम्पेयर खाइले आका जागा अबर त जों बलायनोस नांगले एके आबनो नंतामनि कारणे नों आबनो नोंखौ मखल फन खालायजों मा हाय नङाबो बेंग बिद्रुप खायगला तांगे नों बेंग बिद्रुप खायजा बरं अका आनि निजेनि पारा लामा आं निजे एजुकेटिव इन्जिनियर चिथि सयो इनको खायो रिउ आं सिनने आलका जागानि कक्साया आनि पारा लामा न से आं एजुकेटिव इन्जिनियर न चिथि सयो रिपेयरिंग खायो आं सर आं सिमनानि आलका जागानि कक्से बरसा सिमनावा बरं खाय के आं सिमनानि कक्साया रंजित देवबर्मा मोहन पुक्तु चासो बाजार जरा थांबाय बिन पारा लामा आबन बागसे खायो आबना मिस गाइड खेने बागे गोबां बरं बियान साइड होगै दं सर गटे कैसे को जेहेतु नों साकाबा बदल कैसे हाबकाबा जे नों फेसबुक लाइव फाइ सामानि हायकेबा कैंपिंग फ्रू जे कक सामानि ताबो ननो अरब लुक्रो कक सिलसाव जेहेतु चिंगरो फाइके चिं कुनि फ्रेंकलिन कक सुं हाय दिबना सर नों एटीटीएफ नि मालायमानि प्रोग्रामो तिप्रामो थानो कुलो नै बुइ एलिगेशन साव आमो नों खोनाखाना तिप्रामो था एटीटीएफ नि प्रोग्राम खायो मालाय मं पान्डा खलायो यांखा तिप्रामो थानि एमएलए फेबो तिप्रामो थानो कुलो नै मानि फेबो नों तांगे आमाय एटीटीएफ नि मालायमा पान्डा तिप्रामो थानो कुलिया तिप्रामो थानो कुल खान के तो बुझो तो नखन सामना कुल खाबा कोनो एमएलए कोनो एम एमडीसी फर खायनो से कुल तिप्रामो थानो कुल तिप्रामो थाया ना तिप्रामो थानया फर खाया बुमुक साया हा बुमुक पेरिया आमते किसु एमडीसी तो खरकसा एमडीसी साकाता हिने जे बिनि कायसा सय बैसे जुदि बांलादेशी रनो रेखाय मानो उंगो हंगाय एडीसीओ डायरेक्ट फान नि बागै वो सय कैसे खायरिथुन एडीसीओ एको एजुकेशन सोलिमा यां तंगनि अब के सय खायरिथुन हिन सावगो माने रिया हंगके सिया आसुबि दंसिने हंगाय नोंबो तो असुख स्तनो तैजागना निनबो तो असुख इलेक्टेड पर्सन हंगाय नों अमनो आनि कक हंगाय नों सैदिता एके अमबा नों सैदिदि आं मालिया आं फर खालिया खिरक सिरमा से कलायबले ना आं मालिया फर खालिया बुबुक पेरलिया आंखौ मोनसे आबनि जवाब लुकरनो आगामी निर्वाचन बनारिना आबनि जवाब माने कक नेथे ओमहाय सर जे माने सेंट्रल गवर्नमेंट फान्ड लिया कोन लिया आं सिया तंगमाने चासिउ
When kokata abon ta. Dia lukurok to bonok men sadi sidi ini to budi dah Bona hoble. board win songi di kana ble nang man nai no kes sinai no hini no sai di kana ble. Ga aro batai tam tongba. Gitu kaisa sa oro to chung personal kok thana ni musunya. Tangwa norok ma chung taisa mangkli bobagro thang kathalai photo mangkli bonuka. Chini Honorable Minister, Forest Minister and Science and Technology ni Sri Animesh Debarma. Borok bai norok kok samnuka. He bosara ni kaisa nuka Facebook live te ni koekta hal mantri full mantri borok ni okok nang sana thangli nang saka. Te malaka. Ang sungmaka haise nono explain khadini samaya ni kuno khakek lai mung datong. Walai mung joli mung datong. Abu de boni mung na. Ani kono खा खेंगमा बकरे ज्वालिमा बकरे सारा त्रिपुराओ जो तो जगह न इलीगल माइग्रेशन न ते एज मूवमेंट फ्लाई चली तो ना ऑलरेडी रामचंद्र घाट तो दुईटा रेलिंग पैसा कैसा आं खाइचा रंजित देबवर्मा एमएलए नि नेतृत्व ता कैसा सोहेल देबवर्मा 6 तारिख जून टीडब्ल्यूएफ नि फाउंडेशन देन बो खाइचा बो खाइपेखा तारपरे बो रामचंद्र घाट न बाजार बाजार तांगे आबनो बासाय खाइना जाकारो रेली कटर मा कैसा मुंगो खाइनान बागे तांगे नङाबनो चॉइस खाइका तो खाइका आनि कोन करे आपत्ति बो करे आं आपत्ति बो खाइया थांका सदनि बरन तलांका खय एवं सिपाइ जलन तलांका खुमुलन तलांका मानदे तलांका सिमना तलांका लेफुंगनि तलांका यांगनि नि तेले मुरानि नाय मुंडिया कामि थेके तुबेका कमलपुनि तुबेका तुबै आरो खाइका नों इलीगल माइग्रेंट नि रेली खाइदानि कोन आपत्ति करे खाइदि किंतु बासन ताम लिखाबा आबंनि जे रेली नि इलीगल माइग्रेंट न ट्लांगै आरो इशुया आरो रंजित देबवर्मा पुरानि बिनि फेमिलि न तयै आरो मंच साकावो आबाका रसिक कथा खायै बेंग बिद्रुप खाइनानि आबाका आरो प्रत्येकटा एमएलए मिनिस्टार ने बक्तव्य न नायनादि आरो रंजित देबवर्मा पूर्ण साल ताइ किन्तु आबन बगे तो बरक बसाय थांनाय केबले ना बरक बसाय थांखान बले तंगले बले बरक कारण ताबुनि बररो आबन नाया The main present issue bonoso normal issue no tisi nang rice khedi ni voice rice khedi किन्तु कैसा बरम थांगे बिनि एलाका थांगे दुनिया थुम लाये बेंग बिद्रु